जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर पुणी ओडिशा मुहां लघुचाप ए लघुचाप ओडिशा कौन रही यार स्थिति एवं ओडिशा रे जाड़ छीटरे थरुची सारा ओडिशा एवं अत्यधिक थंडा एवं ताहा फल कुहुड़ी रे माड़ हेउची सारा ओडिशा एवं जो अत्यधिक थंडा फल बेहाल परिस्थिति ओडिशार जनसाधारण एवं एठी आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव में ओडिशा रे लागी रही जो भली कुहुड़ी सहित थंडा एवं एई थंडारे वर्तमान अस्तव्यस्त लगुची साधारण जीवन एवं सबुठी देखिबाकु मिलुची थंडा जेपरी बरफ पड़ुची ओडिशा रे एमिति एक दृश्य आमे देखिथिलु अनेक जिले मध्य आकाश मेघाच्छन्न सहित वर्तमान पाग कोहला रही एवं पवनर हल्का पवन फल शीतई उठुची देह समस्त मनरे वर्तमान शीतल लहरी ए शीतल लहरी भितर वर्तमान 10टा राति 10टा हेले सुनसान लगुच रास्ता घाट एवं सबुठी देखा मिलूँ वर्तमान खाली धुआं ही धुआं ए धुआं कहबार तात्पर्य होउछि सबुआड़े खाली कुहुड़ीमय ए कुहुड़ीमय पश्चिम झड़ प्रभाव रे ओडिशा रे प्रबल शीत को नहीं वर्तमान पाणीपाग विशेषज्ञ उमाशंकर जो कहते ताहा मध्य ओडिशा रे मृत्युंजय महापात्र रिपोर्ट अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे जारी रहिबो आउरी पाखापाखि 30 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लागी रहिबो वर्तमान अत्यधिक थंडा एई थंडा फल वर्तमान जो भली रही यार अवस्था आसतु कौन रहिबो यार स्थिति एवं लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा पर जो भली रही ता प्रभाव धीरे धीरे ता स्पष्ट होइछि एवं ओडिशा पर या लघुचापर प्रभाव पड़िबो नाही बोली सीधासलख कहते पाणीपाग विशेषज्ञ। आसतु जो शीतल लहरी ओडिशा पर रही एवं पश्चिम झड़ रही एवं एई परिप्रेक्षी रे ओडिशार प्रत्येक जिला कथा जदि कहिपार येलो वार्निंग मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग एवं सर्वशेष धान चाष को नहीं अपडेट खबर कौन रहिबो पाणीपाग विशेषज्ञ तरफरु आमे गोटे कथा कहिपार जो भली धान वर्तमान हार्वेस्टिंग समय ए हार्वेस्टिंग समय रे वर्तमान कृषकर मथारे पड़ी वज्र किपरि तार धान दीटे सी अमल करिवो सेथिपाई से व्यस्त रही कारण जो भली भाव में पाणीपाग विशेषज्ञ तरफरु भारतीय पाणीपाग विशेषज्ञ तरफरु जो भली हाई अलर्ट जारी करा जायतिला वर्तमान ओडिशा रे लागी रहिबो कि लघुचाप जनित वर्षा कारण आमे आगुरु कहिछु आपण मानकु वर्तमान खूब शीघ्र ओडिशा रे जो राज्य रे पछुछि पश्चिम झड़ उत्तर पूर्व दिग जोड़ुछि जो सूक्ष्म वायु प्रभाव रे ओडिशार अनेक जानारे ए वायु अति क्षतिकारक करिपारे एवं तारी प्रभाव रे आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित किछि परिमाण रे वर्षा हबो बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहि परिबा ओडिशा रे पूर्वरु अनेक बात्या बन्या एवं वर्षा तांडव लीला मध्य ओडिशा देखिछि ता परिमध्यरे बहुत गुड़िक हरइछि ओडिशा एवं अनेक जगार मध्य प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करथिला भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहबार किसी दृश्य आम आपण मानक पाखक नहीं जाऊँ दर्शक बंधु जो भली भाव में संध्यार दृश्य किसी एक विरल दृश्य जो दृश्य आपन देखंतु आकाश मेघाच्छन्न रही आज काउलिया पाग करिछि एवं खरार तेज धीरे धीरे कमिछि किंतु जो भली भाव में पश्चिम झड़ प्रभाव में ओडिशार पवन गतिपथ बदली एवं तापमात्रा वृद्धि पाई राति तापमात्रा वृद्धि पाई ए वृद्धि को लेकिन बर्तमान सरकार तरफर सतर्क सूचना जारी करिछि ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण रे शीतल लहरी वर्तमान ओडिशा रे जारी रही एवं 10टा बाजिले एवं 10टा दिन 10टा 11टा हेले पर्यंत देहरु बाहरु नहीं शीत वस्त्र राति रे तापमात्रा वृद्धि पाउछि सेदि मध्यरु ओडिशा रे प्रबल शीतल लहरी वर्तमान चली आम किसी दृश्य मध्यम देखौलु दर्शक बंधु जो भली भाव में बंगोपसागर कथा कहबा बंगोपसागर रे जो भली सूक्ष्म वायुर प्रवेश फल ओडिशार ताहा मध्य शीतर परिमाण हाल्का कि कमिबो बोली मध्य आकलन करछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु आमे देखिछु जो भली वर्षार लोक माने जानती से भली भाव में काकर भिजा वर्तमान
রয়েছে ওড়িশা এবং গাড়ি টিকে বাহিরে রখিলে তাহা মধ্য বরফ পাল্টি যাଉଛି এবং এইভাবে সিধাসলখরে আমি মানে আপনার কিছু দৃশ্য মাধ্যমে ভিজুয়াল মাধ্যমে স্পষ্ট করুছু দর্শক বন্ধু দেখন্তু কিপরি বঙ্গোপসাগরে উচ্চ উচ্চ ঢেউ রয়েছে এবং তাহারি প্রভাব যে সূক্ষ্ম বায়ু প্রভাবে ওড়িশারে প্রভাবিত ହେଉଛି অনেক জায়গায় মধ্য বর্ষার তাণ্ডব লীলা মধ্য দেখন্তু কিপরি ভাবে হালকারু মধ্যম ধরনের বর্ষা মধ্য কৌশি জেলার মধ্য লাগি রয়েছে অনেক কথা শ্রীলঙ্কার যে মুয়া হচ্ছে লঘুচাপ জনিত বর্ষা মধ্য ওড়িশা মানে জারি রয়েছে অন্য রাজ্যের মধ্যে জারি রয়েছে তার দৃশ্য আমি আপনার দেখাউছু দর্শক বন্ধু এভাবে এক পরিস্থিতিরে রয়েছে সারা ওড়িশা কিন্তু ওড়িশার ইয়ার কোণ রহব প্রভাব এপর্যন্ত ভারতীয় পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ তরফর কিছু স্পষ্ট হয়ে নথিলে এই লঘুচাপ জনিত বর্ষা ওড়িশা পরে এতে ক্ষতি করবনি বলে সিধাসলখ କହିଛନ୍ତି ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তরফর যেভাবে রখাଯାଇଛି সতর্ক সূচনা জারি করা যাইছি দর্শক বন্ধু ওড়িশার 25 তারিখ পর্যন্ত পাখাপাখি 25 তারিখ পর্যন্ত ওড়িশার শীতর লহরি পুଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ এই লঘুচাপ পুଣି ମୁହାଁ ହେଇପାରେ যেভাবে যা অপডেট খবর সামনাକୁ আসুচি দর্শক বন্ধু এভাবে এক পরিস্থিতি দিয়ে ওড়িশা প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখিপারে যে দৃশ্য এতে জোর শীত লাগুচি রাস্তাঘাট সবু শুনসান হয়ে সারা পরে বুড়াঠার যুবক পর্যন্ত বর্তমান ব্যস্ত রয়েছেন নিয়া হুলা করি এবং দেহକୁ ମଧ୍ୟ ଉଷୁମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେହକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏତେ ଦୂର ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କାରଣ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଖାଇ ଉଷୁମ ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି 48 ଘଣ୍ଟାରେ ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଆଁ ହୁଳା କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୀତରୁ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଶୀତରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଶୀତରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ এই শীতর পার্শ্ববর্তী পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ তরফରୁ ମଧ୍ୟ স্পষ্ট କରିଛି রাতিরে তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাইবা ফଳରେ ঘন কুহুড়ি দৃশ্যমান ହେବ এবং বিলম্বিত রাতি এবং সকাଳରେ কুহুড়ি পাণিপাগ କହିଛି କିଛି ଦିନ ଶୀତରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ରହିଛି এই তিনটা জেলাକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି କାରଣ ଏଠି ଶୀତରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାମିଲନାଡୁ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଅନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କହିପାରିବା ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କାରଣ ଏହି ଝଡ଼ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଝଡ଼ ପବନଟା ଅତି ମାରାତ୍ମକ ଜ୍ୱର ପବନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ରହିଛି 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୀତର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଧନଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଧରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହି ଶୀତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେହ ହାତ ସବୁ ସେତିକି ଆଇସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ଦେହରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତରଫରୁ ଉମାଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ରହାଯାଇଛି ତାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ
ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ଷାକୁ ନେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।